ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। श्री अरविंद आमको विभिन्न विरोधाभास देकी गोटे समन्वय एवं एक उच्चतर चेतना, आत्मार चेतना एवं आत्मार विश्वमयता एवं जो आत्मा हेले सच्चिदानंद विशाल ब्रह्मंकर जमीती गोटे निष्क्रिय दिग रही सेमती सक्रिय दिग रही जो सक्रिय जो सक्रिय चेतना ए विश्वर समस्त गतिवृत्ति एवं कार्यावली सहित संपर्कित एवं तांकर जो महान उपस्थिति ताहा मधुमय आश्चर्यमय एवं तारी द्वारा जदि आम जोगयुक्त होकर कार्य करे जोगस्थ कुरु कर्माणी सबु जिनस भितर उभय सक्रियता और निष्क्रियता भितर आम दिव्यत्व को अनुभव करिपरिबा आउ सच्चिदानंद को आम सक्रिय अवस्था अनुभव करिपरिबा। ये गोटे महान आविष्कार आड़क श्रीमंद नौकरी जोटा कौन सी बाह्य उपकरण बा कौन सी गोटे साधारण मनीष जो बंधा जो आसबाब पत्र बा तार केतक बाहिक जिनस एकदम जमी से निर्भरशील एवं बंदी हो रही ए सबू भगवान हेले सच्चिदानंद हेले स्वयंभू एवं सबू समस्यार समाधान को मध्य से धारण करचंते तांका पाखरे जमती शक्ति रजे समुद्र से सेमती ज्ञानर समुद्र से शांतिर समुद्र एवं ये गुड़ाक केवल खाली कथार कथा नुहे यहाँ एक वास्तव उपस्थिति एवं एक महान आविष्कार। ये कथाटा आमर आज जो आलोच्य विषय रही जो कारिका ये आज हूँ गोटे चमत्कार 46 नंबर कारिका धीरे धीरे गोटे आधुनिक मनुष्य को बुद्धिवादी मनुष्य को से गोटे अध्यात्म आड़ को गोटे चिरंतन शाश्वत उपस्थित जहाँ आम निज भितर अच्छे एवं जहाँ सर्वत्र मध्य अच्छे आम भारत वर्षर जो हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष तलर जो आमर ऐतिह्य ताहा एबे भी जीवंत एबे भी वास्तव। यही कथा श्री अरविंद 14 वर्ष विलायतरे थिले मध्य गोटे भौतिक वातावरण भितर पिलादिन बढ़ी मध्य से भारत आसी भारत सनातन हिंदू धर्मर जो महान कथाटा एवं से कथा को से आविष्कार करि परिले एवं से कथा को सी तांको जीवन रे गोटे महान सत्य एवं गोटे गोटे महान मोड़ नेला जोठू से गोटे आध्यात्मिक मानव दिव्य मानव एवं रे परिणत हेले एटा गोटे चेतनागत क्षेत्र रे विवर्तन क्षेत्र रे गोटे अति दुर्लभ महान घटना। ये कारिकारी से उपलब्धि को प्रकाश करचंते। When I was deep in ignorance, I came to a place of meditation full of holy men, and I found their company wearisome, and the place of prison. When I awoke, God took me a prison and turned it into a place of meditation and his trysting ground. ओडियाटी है जेते बेले मु थिली अज्ञान तिमिर सुप्त जे पर्यंत आमे मन चेतना बुद्धिगत चेतना या भितर बंदी होकर रहीचे आमे से जो पीएचडी करता जेते बड़ यूनिवर्सिटी डिग्री पाई था मनटा गोटे से साधारण मनीषटा बर्तमान माइंड ऑफ नाइट रे विचरण करुछि माइंड ऑफ लाइट रो परिचय पाइनी यूनिवर्सल माइंड रो परिचय पाइनी डिवाइन माइंड रो परिचय पाइनी। तो वर्तमान आम कौन अच्छे एवं श्री अरविंद आमर कथाटा को से निजर कथा बोली
ତୁଳନା କରି ସେଟାକୁ ଏଇ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରରେ ସୁପ୍ତ, ଅଜ୍ଞାନରେ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେଲି ବହୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ବହୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାବିଷ୍ଟ ଏକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥଳୀରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସର୍ଗ ମୋତେ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ଥାନ ମନେ ହେଲା ଏକ କାରାଗାର ଭଳି। ମୁଁ ଜାଗରିତ ହୁଅନ୍ତେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟାଏ କାରାଗାରକୁ ହିଁ ନେଇଯାଇ ତାକୁ ପରିଣତ କଲେ ଏକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥଳୀରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳନସ୍ଥଳୀରେ। ଆଜିକାଲି ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ କଟେଜ ତିଆରି ହେଉଛି। ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଘରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ବା ସେଠି ସେଇ ସମାଧର୍ମୀ ଲୋକ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ଭଳି ବା ଆଉ ଏ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝିବାକୁ ନେବା, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ସମୟଟା କଟିବା ପାଇଁ। ହୁଏତ ସେଠି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍ ଅଛି ବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏମିତି କେତେକ ସଂସ୍ଥା ବି ହେଲାଣି ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଧାରାବାହିକ ଧ୍ୟାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଷ୍ଟିରିଓ ଟାଇପ୍ ଲାଇଫ୍, ଏତିଟାରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ, ଏତିଟାରେ ଧ୍ୟାନ ହେବ, ଏମିତି କେତେକ ଧାରାବାହିକ, ହଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠା ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେଲାଣି, ସେଥିରେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଟା ନିରର୍ଥକ ତାହା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେକ ଜାଗା ଅଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ ଫାନ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ନିଷ୍ଠା ନଥାଏ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଠିକ୍ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶାଳା ଭଳି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି ପଶିକି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକ ହେଇକି ବା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ବସିଲି, କିଛି ମୋର ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଲି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିଚାଲିଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଦିଶାଳା ନା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ବା ଅଗ୍ରଗତି କିଛି ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି। ଏଇ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ମୋର ଯଦି ମୋ ଅନୁଭୂତିରେ, ମୋର ସାଧନାରେ, ମୋର ଉପଲବ୍ଧିରେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ବା ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି ସେ ଆଉ ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆବିଷ୍କାର କଲି, ମୋ ଶରୀରଟା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଖାଲି ମୁଁ ମନ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିକିରି ଯେତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ମୁଁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରହିଲା ଭଳି ବି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା ବଳରେ ବା ମୋର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ସାଧନା, ଗୀତାର ଧାରାରେ ମୁଁ ସାଧନା କରିପାରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର କି ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ମୋର ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସାଧନା କରିକି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବିଷ୍କାର କଲି, ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲି। ମୁଁ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲାଭ କଲି, ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି, ଏକ ବିମୁକ୍ତି। ନଚେତ୍ ଖାଲି ପାରମ୍ପରିକ ଧାରାରେ ଏତିକି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ଏତିକି ସମୟରେ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରି ବସିଲି, କଲି ସେ କଲି, ଖାଲି କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ରହିଲି, କିଛି କ'ଣ କଥା ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଶରୀର ଚେତନା ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦିଶାଳା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ, ଯେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ
हृत्पुरुष जे पर्यंत मधुमय पुरुष आत्मा भूतानां मधु से मधुमय पुरुष ज्योतिर्मय पुरुष शांतिमय पुरुष आ विशाल ज्योतिर्मय तांको जे पर्यंत आविष्कार न करिछि मु बंदीशाला रोचे ए शरीर मध्य एक बंदीशाला से बंदीशाला भितर श्रीकृष्ण आविर्भूत होइछन्ति शरीर रूपक बंदीशाला भितर से श्रीकृष्ण स्वरूप बालकृष्ण स्वरूप अंतरात्मा अछन्ति एवं तांकु न खोजिला पर्यंत तांकु न पाइला पर्यंत मु ए शरीर रूपक बंदीशाला भितर केड़ी हिकी अछि ना मु से वसुदेव होइकी अछि बंदीशाला थिबा वसुदेव हाँ तो ये से कथाटा अति चमत्कार भाव श्रीअरविंद कहते जे मु से जो धर्म प्राण आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक धर्म प्राण व्यक्ति समाविष्ट एक ध्यान स्थल में पहुँचिकी मुझे संसर्ग में आसिली सका संध्या पर्यंत जो मानकर खाली केवल ध्यान फान टी कौन करवा छड़ा आउ किसी काम ना एवं से भितर से अन्वेषणटा ना से दीपशिखाटा से आस्पृहार दीपशिखा सेटा ना खाली गोटे यांत्रिक अभ्यास सेटा श्रीअरविंद कहते किंतु सेमानक संसर्ग मते क्लांतिकर लगिला से स्थान मन है एक कारागार भली मु जागरित हुअन्ते मु जेपर्यंत बुद्धिगत मानसिक क्षेत्र अच्छी मु निद्रित माइंड ऑफ नाइट अच्छी मु सुप्त मु जागृत हैनी चेतना दृष्टि मु सुप्त एवं मते से साधु सन्थक भितर को नेले कौन हम बा मु गोटे धारावाहिक से प्रकार गोटे एति समय ध्यान हम एति समय मुझे मुकुली के सबू क्रियाकर्म करी जड़े यथेष्ट गर्व अनुभव करने अनुचित जे से बहुत आध्यात्मिक एवं बहुत किसी तार अग्रगति होती ना से बंदीशाला अच्छी से सुप्त से माइंड ऑफ नाइट अच्छी किंतु श्रीअरविंद कहते मु जागरित हुअन्ते मुझे जाग्रत केमती मोर दिव्य चक्षु खोलीगला मो भीतर अंतरात्मा जाग्रत है मो अंतरात्मा को दर्शन पाइले मु जागरित हुअन्ते जो भाविली जे भगवान मो पे निहाती आवश्यक मु बिना भगवान के द्वारा भगवान के व्यतिरिक्त मुझे बंची पारिनी भगवान किए दिव्य चेतना और शक्ति भगवान हूँ देख चेतना भगवान नुहे जमी किसी गोटे मूर्ति की खाली गोटे ये से भगवान एक चेतना दिव्य चेतना ये से कहते मो जागरित हुए भगवान मते गोटे कारागार को ही नहीं जाए ताकू परिणत कले एक ध्यान स्थल श्री अरविंद जे एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ रे थिले अध्यापक थिले यही स्वाधीनता संग्राम रे एमती गोटे समय आसिला श्री अरविंद पुणी से आलीपुर बम केस रे से पुणी कारागार भितर गोटे सेल भितर कारागार गोटे सेल भितर गोटाए वर्ष से कारागार जीवन बितैचंते 21 दिन से तार से खाद्यटा एत अखाद्य भली को कौन भात शाग कौन से कौ दिन घास फास मिसिक अखाद्य एवं से खाई पारि ना तीव्र भाव में जोग साधना निमग्न से श्रीकृष्ण गीतार उपदेश देइचंते एवं गीतार धारा से साधना करचंते एवं सेठ मध्य सर्व वासुदेव मिति चेतना पहुँचते सर्वत्र से वासुदेव अच्छा सूक्ष्म रूप से अच्छा से होती से मधुमय एवं लीलामय श्रीकृष्ण सर्वत्र विराजमान अच्छा प्रत्येक अणुपरमाणु भितर से अच्छा अति सूक्ष्म भाव में अच्छा यही अद्भुत सर्ववासुदेव मिति सर्वत्र से सक्रिय ब्रह्म एवं से मधुमय पुरुष से बालकृष्ण सर्वत्र विद्यमान यही कथाटा गोटे शास्त्रगत विषय रहा गीतार धारा यथार्थ साधना करी गीतार जो समता कथा अच्छे गीतार जो ध्यान प्रणाली कथा अच्छे गीतार जो समर्पण कथा अच्छे ताकू से एभली निष्ठापर भाव में पालन कले जे से सर्वदेव वासुदेव मिति सबु समस्त पश्चात सबु सर्वत्र सूक्ष्म भाव में श्रीकृष्ण विराजमान
ये कथाटा से अनुभव करथिले। एटा गोटे एमती भाषा से लिखिंट एटा प्रकृति निजर एक अनुभूति गोटे कारागार को ही नहीं जाकरी परिणत कले एक ध्यान स्थल से जेल भीतर से जो सेल रे रोते सेटा गोटे हो गला ध्यान स्थली एवं तांको सह मिलन स्थली रे सेठे से श्रीकृष्ण को से तांको सहित चेतन मिलित होती सर्व वासुदेव मित्र अर्थात से बाह्य तथाकथित ध्यान स्थलीटा है कारागार जो कारागारटा हो गला ध्यान स्थली एवं आश्रम एवं सेटा है भगवत उपस्थिति एवं भगवत गोटे दिव्य अनुभूति परिणत है। यहीटा सबू जिनसटा प्रकृति शरीर भितर अच्छी शरीर भितर जो दिव्य चेतन को आविष्कार से करछन्ते परिवेशटा मध्य से भाई दिव्य हो जाइए अर्थात मुझे दिव्य चेतना दिव्य परिवेश को धारण करी मो भितर एटा सुप्त भाव अच्छी मुझे स्थानटा मोपाई क्लांतिकर मोपाई अस्वस्थकर हो पारे मुझे स्थान रहीकि मो भितर जे जो दिव्य चेतना को जदि मो सामना को आनी पारि मो चैत्य पुरुष को जदि सामना को आनी पारि मो भितर से कथा अच्छी से कथा को जिते मुझे जागृत करी एवं गोटे सक्रिय अनुभूति को आनी पारि यही स्थान यही जगह मध्य मो हो मंदिर यहीटा हो आश्रम यहीटा हो से दिव्य परिवेश यही अद्भुत कथाटा श्री अरविंद यहीटा निजे करिकी देखैछन्ति। यहीटा हूँ गोटे जे जड़े लोक मुझे ये जगह खराब से लोक खराब ये एमती होती सेमती होती मुझे मो चेतनाटा को सजाड़ी देवी मो भितर से दिव्य जिनस को आविष्कार करी मो परिवेश सब हो नंदनकानन सब जिनस हो दिव्य सब जिनस हो सुंदर मुझे चेतनार अग्रसर रही मो भितर जिते से दिव्य शांति दिव्य समता दिव्य शक्ति दिव्य चेतना को मो भितर मुझे आविष्कार करी मोर दृष्टि बदली जो परिवेश बदली जो सब जिनस मोपाई सुखकर एवं सब जिनस दिव्य हो सो आई मस्ट क्रिएट एंड रिक्रिएट मो भितर गोटे भल जिनस अच्छे से मुझे जानी नहीं बारे गोटे कर्पूर यहाँ कौन से कस्तूरी मृग भली सी सब आड़े कौटू बासना आस कौटू बासना अरे तार नाभि से बासना सृष्टि हो सी निजे को धारण कर मो भितर दिव्य जिनसटा अच्छे बद्रिका कौन से जो सकल तीर्थ चोचरणे बद्रिका जीविकी कारणे सबू तीर्थ से अंतरात्मा भितर अच्छी तीर्थ कौन जे तारण करे मत गोटे निम्न सोपान उच्चतर सोपान को जे निए नर्करु स्वर्ग आड़ को जे निए मिथ्यारू सत्य आड़ को जे निए अंधकार आलोक आड़ को जे निए मृत्यु जे अमृतत्व आड़ को निए ये जिनसटा मो भितर अच्छे यहाँ गोटे चेतनागत उद्वर्तन एवं गोटे 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 स्थानांतर गोटे पटांतर ये कथाटा ये अद्भुत कथा श्री अरविंद यहाँ निजे निज अनुभव आनी तो ये जड़े प्रश्न पचारे ये कारिकार जो कथा श्री अरविंद कहले जे जेते बेले मु थिली अज्ञान तिमिर सुप्त सेतेबेले जाई उपनीत हेली बहु धर्मप्राण विशिष्ट समाविष्ट एक ध्यानस्थली रे किंतु सेमानक संसर्ग मते क्लांतिकर लागिला से स्थान मने हैला एक कारागार भली मु जागरित हुअन्ते भगवान मते गोटे कारागार को नहीं जाई ताकू परिणत कले एक ध्यानस्थली रे एवं तांको सह मिलन स्थली रे एटा प्रकृति श्रीअरविंद जीवन एटा घटिछि तेणु तो तांको जीवन सहित यार गोटे मेल अच्छी सी प्रकृत में आलीपुर जेल तांको जेल होती एवं जेल भितर से गीतार धारा साधना करछन्ति एवं सेठी भगवान श्रीकृष्ण को जी होचन्ति सर्व घटरे विराजमान एवं सर्वत्र विराजमान भगवान जो विश्वगत विराट रूप सर्व से प्रस्तर भितर कमल भितर लोटा भितर गछ भितर जज भितर चोर भितर समस्त भितर से वासुदेव को दर्शन कले गोटे अद्भुत कथा जो ये श्रीअरविंद जो कहले कारिकारे जे सी गोटे कारागार जाकि पहुँचे दिगला किंतु सेटा होगा ध्यानस्थली एवं सेठे भगवान सहित मिलन होता है से श्रीकृष्ण को आविष्कार करते अद्भुत कथाटा श्रीअरविंद निजे करके देखते तो तांको माँ को पचार गला यहाँ कौन श्रीअरविंद इज श्रीअरविंद स्पीकिंग हियर ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल लाइफ जे श्रीअरविंद कौन एठारे
तांकर राजनैतिक जीवन भितर जो तांकर कारागार जो आलीपुर कारागार जो अनुभूति होता से कथा गोटे कहते कि माँ कहते हाँ श्री अरविंद एठारे आलीपुर जेल होइथिबा अनुभूति कथा एठारे सूचाउछन्ते एठारे उल्लेख करछन्ते किंतु एही कारागार रे किंतु एही कारिकारे जहाँ आग्रहप्रद विषय ताहाला से सूचाइथिबा तुलना गोटे भौतिक कारागार जेउठी तांको शरीर आबद्ध अन्यटी हेला तांको आत्मा जहाँ सामाजिक विधिविधान और अंध रीतिनीति पूर्वकल्पित भावना और शास्त्रगत सीमा बंधन मुक्त यही शरीरटा मो पे कारागार जेपर्यंत मु मन चेतना रोचे दैहिक चेतना रही यही शरीरटा मो पे मंदिर ध्यानस्थली स्वर्ग जेतेबेले मु अंतरात्मा को आविष्कार करी तो यही कथाटा ऊपर बेसी गुरुत्व देइछन जे कोठे मु प्रकृत रे आबद्ध बा कोठे मु बंदी आ कोठे मु मुक्त जे पर्यंत शरीर चेतना मन चेतना मु अच्छी मु बंदीशाला अच्छी आबद्ध जितेबाला मो आत्मा भितर चेतना बास करी आविष्कार करी मो भितर अच्छी से मो मुक्त मु सब प्रकार दोष दुर्बलता सीमितता अज्ञानता मृत्युर मध्य मुक्त ए कथाटे जहाँ भगवान सह प्रत्यक्ष और सचेतन भाव में युक्त थिला आत्मा चेतना मु भगवान सहित युक्त जहाँ पूर्ण जोगर प्रथम अभिव्यक्ति साइकिसाइजेशन जोटा कि हूँ चैतीकरण यहाँ पूर्ण जोगर प्रथम अनुभूति या पर आध्यात्मिकरण तापर अतिमानसकरण कथा अच्छी अपर पक्षे मानसिक कारागार जहाँ संकीर्ण नियम रे गढ़ा मन पर्यटन जेपर्यंत अच्छी या न खाइले रोग हम या न खाइले मृत्यु हम मोर जीवनटा सब नियमबद्ध से नियम को जब मुझे व्यतिक्रम करी ताहले मोर कौन गोटे अघटन घटो या नकले तो सकाल उठबू एमती करू सेमती करू काढ़ा पीबू मास्क पिंधबू या से करू ना कोरोना हो बर्तमान लोक सब प्रकार से बंधन भितर बंचिक रहा किंतु मु जदि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करे बर्तमान समय से चापटा रही समस्त जहा काढ़ा पी जहा करे मध्य कोरोना छाड़वा को नहीं एवं मोर चेतनागत परिवर्तन नहेले मो भितर से आध्यात्मिक तेज एवं से उपलब्धि से शक्ति को जागृत न कला पर्यंत कौ कथा भी निरापद नुह सब कथा करी जन को कोरोना हो पारे तो ये से कथाटा कहुई जहाँ भगवान सहित प्रत्यक्ष और सचेतन भाव में युक्त थिला आ जहाँ पूर्ण जोगर प्रथम अभिव्यक्ति अपर पक्षे मानसिक कारागार जहाँ संकीर्ण नियम रे गढ़ा और जीवन को वर्जन करिथाए जहाँ मध्य लोक माने निजको सीमित करी रखि थांती जेतेबेले लोक माने पारंपरिक मतांध धारणा को भित्ति करी आध्यात्मिक जीवन धारा रे निजको नियोजित करने सकाशे साधारण जीवन को त्याग करि थांती जो माने तथाकथित आध्यात्मिक जीवन को आसंती से माने भावती जमी गोटे ध्यान धारणा करी संसार फंसार छाड़ी बाबा जेटा भी दाड़ी फाड़ी छाड़ी से साधारण जीवनटा को यहाँ को सांसारिक जीवनटा को वर्जन करते किंतु सांसारिक जीवन भितर सहित लिप्त थाए जड़े जदि अंतरात्मा द्वारा परिचालित होगा चाहे यहाँ ये से मुक्तिटा अनुभव कर से सब दुर्बलता को अतिक्रम कर ये शरीरटा मंदिर हम ये जीवनटा भगवान स्वर्ग बा आश्रम परिणत हो श्री अरविंद एठारे अच्छन्ति जेपरी सर्वदा थांती से हेले यथार्थ मुक्तिर पुरोधा जहाँ समस्त नीति नियम और सीमिततार ऊर्ध्वे भगवान सह और शाश्वत सत्य सह यथार्थ मिलन वशतः पूर्ण स्वतंत्रता लाभर विषय एवं जोटा कि श्री अरविंद जो कथा को प्राप्त होती अनुभव करते एवं जे पर्यंत मो मन चेतना अच्छी मो सब नियम सब बंधन अच्छी सीमितता अच्छी यार ऊर्ध्वे आत्मा विराजमान एवं जोठे मु शाश्वत सत्य सहित मिलित हो पारि एवं एक पूर्ण स्वतंत्रता मुक्ति अनुभव करें ये कथाटा श्री अरविंद करी देखते आउ ये कथा को आविष्कार करवा ये पहुँचवा बर्तमान मुहूर्तर आह्वान
समस्त को यहाँ करा पड़ो। एवं बाबाजी महाराज से बाबाजी महाराज जन जेहेतु उपलब्धिवान लोक थे से आत्मार सत्य को आविष्कार करते एवं सेटा केमिति दुख अभिमिश्र परम सुख सेटा रही केमिति स्वतंत्रता सेटा रही केमिति यथार्थ मुक्ति यथार्थ स्वाधीनता। एइथिपाई कि बाबाजी महाराज प्रथम पुस्तक है प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य आ प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य है अंतरात्मा को आविष्कार करवा चैत्य पुरुष को आविष्कार करवा लोक साहित्य नंबर 1। तेबे ये मु गोटे श्री अरविंदर कलेक्टेड पोएम्स रो गोटे कारिका सहित संपृक्त गोटे कविता तांकर आवृत्ति करुचे। एटा हूँ लिबरेशन मुक्ति। प्रकृत में मुक्ति कहले प्रकृत में कौन आमे केमते भूल भाव में बुझी थाए आम भाव से संसार त्याग करोटे हिमालय कि आउ गोटे निरोला जगह जाकि ध्यान टान करदे जड़े मुक्ति अनुभव कर ना ना यही शरीर थाए यही जीवन सहित संपृक्त थाए कर्म सहित संपृक्त थाए जड़े जब भगवान पाखे भितर एकाग्र थाए समर्पित थाए ये से मुक्त हो पार से यथार्थ हूँ जीवन मुक्त कथा। तो ये लिबरेशन कहले कौन माय माइंड माय सोल ग्रो लार्जर देन ऑल स्पेस टाइम फाउंडर्स इन दैट वास्टनेस ग्लैड एंड न्यूड द बॉडी फेड्स an outline, a dim trace, a memory in the spirit's solitude. This universe is a vanishing circumstance in the glory of a white infinity, beautiful and bare for the immortals' dance. House room of my immense felicity. In the thrilled, happy, giant void within, thought lost in light and passion, drowned in bliss, changing into a stillness hyaline, obey the edict of the eternal space. Life is now the ineffable's dominion, nature is ended and the spirit alone. प्रकृत मुक्तिटा कौन तांको अभिज्ञता को श्री अरविंद ए कवितार प्रकाश करचंती एवं जड़े ओडिशार सारस्वत पुत्र से तार अनुवाद करचंती ना रवींद्र पाढ़ी महान साहित्यिक श्री अरविंद कवितार अनुवाद। मन मोर आत्मा मोर समग्र शून्यरु बड़ी हेले बृहत्तर अर्थात ये मुक्ति को अनुभव कला बेलू सबू जिनस बृहत्तर है मनटार गोटे बृहत चेतनार पहुँचला आत्मा मध्य गोटे बृहत्तर चेतना को अनुभव कला। ग्रो लार्ज देन ऑल स्पेस आम कहे समग्र व्योमटा केते बड़ आत्मार चेतनार सी आहरी व्योमठू व्योम विषय आम जितकीटा कल्पना जितकीटा कहूँ एत हाइट एत लेंथ एत ब्रेथ आम जिते बड़ आकार धारणा कला माने कले ताठू सी आहरी बड़ आमर जमी अच्छे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्माय श्री गुरवे नमः माने अखंड मंडलाकारम तार केते पेरीमीटर बा तार केते डायमीटर माने तार किसी माने मन मोर आत्मा मोर समग्र शून्य बड़ी बृहत्तर ये शून्य कले से स्पेस मैंने जी प्रकृत में मुक्त अनुभव कर आत्मा चेतन एमती उपलब्धि सब हम समाहित हुए काल अनावृत तृप्त से प्रसारे ये जो काल कहले दीटा माने काल मत जमी गोटे सीमितता भितर बंधन कर रखी ए बर्तमान आज एतिकी तारीखर एतिकी टाइम है एत अंधार हो गलानी एत दिन एत संध्या एत तो ये जो कालगत लिमिटेशन रहा हूँ ऊर्धरे देशगत लिमिटेशन हूँ ऊर्धरे मीन्स बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम मु जो मोर जो कालगत धारणा समाहित हुए काल टाइम फाउंडस अर्थात मो कालर लिमिटेशन किसी ना मु अनंत भीतर बास कर इनफिनिटी भीतर बास कर हूँ मुक्तिर उपलब्धि। समाहित हुए काल अनावृत तृप्त से प्रसारे
से जो से प्रसार से जो आत्मार जो प्रसार एवं तार जो व्याप्ति से भितर काल लीन हो जाउची देश ऑफ स्पेस मध्य लीन हो जाउची ताठू फास्टर मीन्स बियॉन्ड टाइम आ काया जय हुए मु बर्तमान साधारण मनुष्य मन चेतन मो शरीर भितर मु बंदी हे हेला शीत हे हूँ गरम हे हेलाणी भोक हे मत लगे टायर्ड तो मु देह द्वारा बांधिक अच्छी जी आत्मा को अनुभव कर से देहर बंधन मुक्त मु आउ थे तुमको कहूली ना से शिवानंद गोटे चमत्कार श्रीबिंदु गोटे कमेंट देते से जहाँ हो मु आगु शिवानंद जो डिवाइन सोसाइटी मेम्बर थी ना मो हाईस्कल कैरियर केते वर्ष सब सेठी पूरा सभ्य मुझे ना से जहाँ हो सी आम हेडमास्टर मु हाईस्कल पढ़ला बेलू से शिवानंद लाइफ हिस्ट्री सर्ट्रे आम कहला आमको एत से प्रभावित कला आम गोटे आध्यात्मिक लाइन में पशिगलु ना सी कहले शिवानंद थे जड़े जो एलएमपी डाक्तर से एमबीबीएस ये सब कथा ना सी मालेशिया डाक्तर थे ये वेरी यंग मैन वेरी हेल्दी वेरी हैप्पी वेरी जॉली अरे एमती मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक एमती कौन के माने मॉर्निंग वॉक बेलू कि इवनिंग वॉक एनुए से से बैचलर सी भी ऑल अलॉन्ग बैचलर रास्ता कड़े गोटे लोक सेंसलेस हो पड़ी से आनास्थेसिया फानास्थेसिया ये सब कथा नाला गोटे लोक ऑपरेशन हवा माड़ी मुड़ा बसिक सी देखिले डाक्तर ना से देखिले गोटे कौन गोटे बेमारी होती ऑपरेशन दरकार हो सी भारी काइंड हार्टेड लोक अरे रास्ता कड़े गोटे सन्यासी सेंसलेस हो पड़े तार किए लोक अच्छे कितु ये जेहेतु जड़े दयावान लोक केमी बुहाटुआ करके नहीं डाक्तर खाना नहीं पुणी के जो हेल्पर फेल्पर थे कौन माड़ी मुड़ा कौन बसले ये ऑपरेशन कले ऑपरेशन सरला से लोकर ऊस ना माने ऑपरेशन रे जेहेतु कष्ट हम लोक चित्कार कर छाटीपटी हम बोले माड़ी मुड़ा बसती धरती ये देखिले जे ऑपरेशन सरला लोकटा ऊस ना आज ना किसी चित्कार ना फिटकार ना निदर उठला बेले उठुचे से पचारे कि तुम ये जो ऑपरेशन सी केते ऑपरेशन कर छटपट देखी ना कहले कौन है ऑपरेशन है तुमको किसी कष्ट है ना प्रकृत में सी भाई रास्ता कड़े गोटे नेग्लेक्टेड भिखारी टिकारी लोकटा गोटे किए पड़ी अनकेयर्ड फॉर ताको नहीं से गोटे सेवा सुश्रा करते जेहेतु से जड़े दयावान लोक बोली बुझु बुझु से जड़े बौद्ध माने श्रमण एवं बौद्ध भिक्षु बा जड़े बौद्ध धर्म मार्गर जड़े उच्चतर चेतना था जड़े सन्यासी सी कहले कहले चेतनार गोटे अवस्था अच्छी ये जमी कहले दैहिक चेतनार जड़े मुक्त हो पारे चेतनार गोटे अवस्था अच्छी जो देहरे कौन हो जापर चेतनार गोटे स्थिति अच्छी मत किए काटुची कि कौन हो जापर सी कथार सी पूरा स्तंभीभूत हो मैंने डाक्तर हिसाब से मैंने से शरीर कौन सब रोग टोग ये विषय ये रोग है औषध ये कले या कर से मनीष को भाई जो ट्रिटमेंट करके गोटे सुस्थ करवा ये करवा ये प्रोफेशन रे से अच्छा कहले एमती गोटे चेतना अच्छे जो देहरे कौन हो जापर एतिक माने कहले आमर ये कि पाठ ये जो आम पढ़ीचु कि जाचु कौन मूल्य अच्छी गोटे चेतना एमती अच्छी जो देहरे कौन हो जापर आ से देखुचे गोटे डाक्तर ऑपरेशन कर काटिले से लोक जापर अरे काटिले तो माने जंत्रणा हुए ता माने रोग हेले भी से जापर जंत्रणा हेले से जापर किंतु से सचेतन अच्छे आ गोटे प्लेन से बास कर गोटे शांति गोटे गोटे शांति को अनुभव कर गोटे व्याप्ति को अनुभव करटार ये जिनसर किसी अनुभव हो कहले आम ये पाठ पढ़ा ये डाक्तर ये डाक्तर विद्या फैक्टर विद्या सी तो सबुदिन जो कथा सहित आक्वेंटेड देखुं लोक छटपट होती ये लोकर किसी ना ये निद्र उठला बेले कौन उठला तत्क्षणात भर सन्यासी आसला सबू चाकरी टाकरी छाड़ी जहाँ टंका पैसा रखुते दान धर्म कर खाली पिंधापी कौन यहाँ धरिक कौन से जानते जे प्रकृत में जो यहाँ हूँ आध्यात्मिक उपलब्धि यहाँ गोटे यहाँ हूँ असल कथा यही कथा जीवन में केमी प्राप्त हो ये पाठर किसी मूल्य नहीं एमती गोटे चेतना निश्चित अच्छी ना ऑपरेशन काल लोक किसी जाने निदर उठला बेले कौन मोर किसी मैंने मत किसी तार किसी ही कहले तो भारत वर्ष सब ये जोगी ऋषि मान जगह हूँ हिमालय सी तो सी सेठू मालेशिया सीप्रे ये कोलकाता ये से बंदर पर्यंत जहाँ खर्च तापर तो कहला आमर तो हिमालय बाहर हिमालयटा कौटे कौटे कौन अच्छी ना गंगा नदी हिमालय बाहर
ଏବଂ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାସାଗର ସେଠି ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମିଶିଛି। କହିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଚାଲିଲେ ଆଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମୋର ଗୁରୁ କି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆବିଷ୍କାର ନ କରିଛି କେଉଁଠି ତ ହେଲେ ସେ ମିଳିବେ। ଆଉ ଭେରି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଗୋରା ତକ୍ତ ହେଲ୍ଦି ଚେହେରା। ଲୋକ ଭାବିଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଗୋଟେ ପୁଣି ତ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା ମାନେ ତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଟାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଲୋକ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲୋକଟା, ଇଏ କାମ ଆମ ଥକରେ ଇଏ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ଲୋକ କ'ଣ ସହଜେ ଇଏ କରିବେ କି? ଯାହା ସବୁ କିଏ ଅପମାନ ଦେଉ, କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ କେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଦେଖିଲେ କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଟିକେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କାମ କଲି, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବନି ମୋତେ? ଏମିତି କରି ସେ ହିମାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସାଧନା କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ହରିଦ୍ୱାରରେ ତାଙ୍କର ଶିବାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଇଜ୍ ଭେରି ଫେମସ୍, ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଲୋକ ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଜଣେ ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ, ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଏଇ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ। ଏବଂ କାୟା ଜୟ ହୁଏ ରହେ ରୂପରେଖା ଏକ, ତା ମାନେ ସିଏ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଆମେ ଦେଖିଲାକୁ ଯେ ଅମୁକ ଲୋକ ଏତିକି ଉଚ୍ଚତା, ଏତିକି ତାର ଇଏ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଅମୁକ ଜାଗାର ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବାହ୍ୟ ଧାରଣା, ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆତ୍ମା ଚେତନାକୁ ଲାଭ କରିବ, ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଲୋକଟାର ଖାଲି ଆଉଟଲାଇନ୍ ଛାୟାଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଛି। ଏ ମଣିଷଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଏ ବଡ଼ି, ଏ ଅମୁକ ସମୁକ ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ଯେମିତି ଫଟୋ ଦେଖିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଇଏ। କାୟା ଜୟ ହୁଏ ରୂପରେଖା ଏକ, ମ୍ଳାନ ଆଭାସ ମାତର, ତାପରେ ତା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ନିକାଞ୍ଚନ ନିସଙ୍ଗ ଆତ୍ମାରେ। ତାମାନେ ସିଏ ଖାଲି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତଟା ଆଉ ତାର ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଚେତନାରେ ରହି ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଭଳି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଜଗତଟା ବା ଲୋକଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ପାସିଂ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ ଆତ୍ମଲୀନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅଲଗା ରକମ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଲିମିଟେସନଟା ଭିତରେ ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ଯେ ଲିୟମାନ ଘଟଣା କେବଳ, ସେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥିବା କଥାଟା ଖାଲି ଦେଖୁଛି ତା ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟିଟା ମଧ୍ୟ ସେଠି ବିଶ୍ୱ ଭାସଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍। ବିଶ୍ୱ ଯେ ଲିୟମାନ ଘଟଣା କେବଳ ଅସୀମର ଶୁଭ୍ର ମହିମାରେ, ମାନେ ଭାସଟାକୁ ଇନଫିନିଟଟାକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଖାଲି ଆମର ଲିନିୟର ଭିଜନ ଫ୍ରଣ୍ଟଟାକୁ, ଏଇଟା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏଇଆ ଦେଖିଲି ସେୟା ଦେଖିଲି, ପୁଣି ବିୟଣ୍ଡ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରେ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆତ୍ମା ଚେତନାରେ ଭାସଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନଫିନିଟଟାକୁ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରଶ୍ମି ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ କେଉଁ ଦିଗ ସେଠି ଅଛି, ସେ ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇକରି ଏକ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱ ଯେ ଲିୟମାନ ଘଟଣା କେବଳ ଅସୀମର ଶୁଭ୍ର ମହିମାରେ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବିବିକ୍ତ ମଞ୍ଚ ନୃତ୍ୟ ପାଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର। ଏ ଭାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡଟା ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମା ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ସବୁଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର ମୁଁ ମନ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁପ୍ତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ, ରୋଗ କବଳିତ, ଜରା ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ କବଳିତ। ଆତ୍ମା ଚେତନାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବିରାଟ ଏବଂ ଏଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ମୋର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏବଂ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନ। ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ବିବିକ୍ତ ମଞ୍ଚ ନୃତ୍ୟ ପାଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କର, ଆବାସ କକ୍ଷ ସେ ଯହିଁ ବିପୁଳ ମୋ ରଭସ ପ୍ରସାର, ସୁଖ ଶିହରିତ ସେହି ସୁବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ତରର। ଆମେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଜାଗା ହେଇଥିବ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଜନ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ନିର୍ଜନତା ହେଉଛି ସୁଖ ଶିହରିତ ସେହି ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ତରର। ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସେଇ ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟ ଜଗତଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସୁଖ ଶିହରିତ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଃଖ ଅବିମିଶ୍ର ପରମ ସୁଖ। ତାମାନେ ସେଇ ସ୍ପେସ୍ଟା
full of sweetness ତା ବୋରିଂ ନୁହଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅମୃତ ସାଗର ଭିତରେ ମୁଁ ଡୁବିକିରି ଅଛି ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ସୁଖ ଶିହରିତ ସେହି ସୁବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟ ଅନ୍ତର ଆଲୋକେ ହଜିଲା ଚିନ୍ତା ମାନେ ସେଇ ସୋଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକାଲ ସ୍ପେସ୍ there is also a mental space, there is a vital space and there is a soul space এই soul spaceটা সেটা জ্যোতির্ময় শান্তিময় অসীম আলোকে হজিলা চিন্তা আলোকময় তো সেটা ବୋରିଂ ନୁହଁ ସେଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ମିଶ୍ର ପରମ ସୁଖର ମାନେ ସେଇଠି ଯେମିତି ଏ ଶିବ ଆମ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଆମେ ସବୁ କଥାଟାକୁ କେମିତି ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରେ ଆମେ ଶିବ ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ଟାଣିକରି ଭୋଳାନାଥ ଭୋଳ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭେରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅତି ନିମ୍ନ କୋଟିର ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ଲୋକ ସବୁ କଥାରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଆସୁରୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ମଣିଷ ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିଛି ସେ ଭାବୁଛି ଏଇ ଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା କଥା ଲିଙ୍ଗ ମାନେ ମାର୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ସେମିତି ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ ସେ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନାରେ ସେ ବିଭୋର ଏଠି ସେଇ କଥାଟା କୁହାଗଲା ଆଲୋକେ ହଜିଲା ଚିନ୍ତା ପ୍ରସାଦରେ ଭାବାବେଶ ହେଲା ନିମଗନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସ୍ତବ୍ଧତାରେ ଲଭି ଦୁହେଁ ନବ ରୂପାନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସ୍ତବ୍ଧତା ସେଇ ସ୍ପେସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆତ୍ମା ଚେତନାରେ ସବୁ କଥା ଏକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସ୍ତବ୍ଧତାରେ ଲଭି ଦୁହେଁ ନବ ରୂପାନ୍ତର ଶାନ୍ତି ଅନୁଶାସନ ସନାତନଙ୍କର ଅନୁକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ପାଳନ ସେଠି ଶାନ୍ତିର ଅନୁଶାସନ ଅଛି ପିସ୍ ଇଜ୍ ରୁଲିଂ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଶାସନ କରୁଛି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷୋଭତା ସେଠି ନାହିଁ এইটা হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে এই যে ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଆତ୍ମାର ବିମୁକ୍ତି କଥା ଯେମିତି ଗୋଟେ କି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟର ଅଛି ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ବିମୁକ୍ତି ଅନିର୍ବଚନୀୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଜୀବନ এই ସାଧାରଣ ଜୀବନଟା ମାନୁଷ ଜୀବନଟା ଏଇ କାରାଗାର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚେତନାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଅନିର୍ବଚନୀୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନସିକ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଜଗତରେ ହିଁ ବାସ କରେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ମୁକ୍ତିର ଜଗତ ଅନିର୍ବଚନୀୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଏ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତିର ଇତି ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ହଁ ପ୍ରକୃତିର ଇତି ଇତି ମାନେ ଶେଷ ଏଣ୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସେଠି ନାହିଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଇତି ଏଣ୍ଡେଡ୍ ନେଚର ଏଣ୍ଡେଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ମୋତେ ଶାସନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଆତ୍ମାର ଅଧୀନସ୍ଥ ଆତ୍ମା ତାର ମାନେ ସର୍ପ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରରେ ଯେମିତି ତାକୁ ଦମିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ପୁରୁଷ ବା ଆତ୍ମଚେତନା ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ତାଙ୍କ ଦାସ ଏବଂ ତାର ରୁଲ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଆତ୍ମାର ରୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ରୁଲ୍ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ଇତି ଆତ୍ମା ଏକା ବିଦ୍ୟମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥରେ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି ଆଲିପୁର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ସେ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ସକ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୂଳ କାରିକାଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପାଠ କରୁଛି aphorism 46 when I was asleep in the ignorance I came to a place of meditation full of holy men and I found their company very wearisome and the place of prison when I awoke God took me to a prison and turned it into a place of meditation and his trysting ground ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି ଅଜ୍ଞାନ ତିମିରରେ ସୁପ୍ତ
ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଉପନୀତ ହେଲି ବହୁ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାବିଷ୍ଟ ଏକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥଳୀରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସର୍ଗ ମୋତେ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଲାଗିଲା। ସେ ସ୍ଥାନ ମନେ ହେଲା ଏକ କାରାଗାର ଭଳି। ମୁଁ ଜାଗରିତ ହୁଅନ୍ତେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟାଏ କାରାଗାରକୁ ହିଁ ନେଇଯାଇ ତାକୁ ପରିଣତ କଲେ ଏକ ଧ୍ୟାନସ୍ଥଳୀରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ମିଳନସ୍ଥଳୀରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆଲିପୁର ଜେଲ୍, ଯେଉଁଠି ସେ ଆଶ୍ରମ କାରାଗାରଟାକୁ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବାତାବରଣ ସବୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ରୂପକ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ବିମୁକ୍ତି ସିଏ ଆତ୍ମା ଚେତନାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆତ୍ମାର ବାତାବରଣଟାକୁ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସେ ଜଗତରେ ବାସ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଏହି କଥାଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଇଏ ସେଇ ପରାଜ୍ଞାନ, ଏହି ସବୁ ଭିତରେ କେତେ ସବୁ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି। 45ଟା କାରିକା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବର୍ଥ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଚେତନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇଠି ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ସେଇଠି ରହିଛି ଶାନ୍ତି, ସେଇଠି ରହିଛି ଜ୍ୟୋତି, ସେଇଠି ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧତା, ସେଇଠି ରହିଛି ଆନନ୍ଦ, ସେଇଠି ରହିଛି ଅସୀମତା। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧିର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଲାତରେ 14 ବର୍ଷ ରହି ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମହାନ ଉପଲବ୍ଧି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ, ଏହି କଥାଟାକୁ କିଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ସାଧନା ମନୋଭାବ ଗୀତାର ଧାରାରେ ସାଧନା କରି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଅତି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କି ଗୋଟେ ମହାନ କଥାଟାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ପ୍ରଥମ କଥା। ଏଇ ଯେଉଁଟାକି ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଦି ସୋଲ୍ ପା ସେଇଟା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ'ଣଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଅଦର ଯୋଗସ୍ ଏଣ୍ଡ ମାଇ ଯୋଗ ବିଗିନ୍ସ। ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗର ଭିତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଲିପୁର ହେଲେ ଜୁଏଲର୍ସ ଏ କଥାରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।